වණකම් ආයිබෝවන් Hadakara Liyasi program එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකේ ඔයගලන්ව අපි අම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මම කැමති ඔයගලන්ට ගොඩාක් අමාරු නැති ලේසි එක්සර්සයිස් ටිකක් කියලා දෙන්න. මොකද ගෙදර ඉඳලා කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මම කැමති. අපි හැමෝටම එළියට යන්න බෑනේ. හැමෝටම ජිම් එකට යන්නත් සමහර වෙලාවට සල්ලි නැතුව ඇතිනේ. මෙන්න ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපි අතර තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර ඉඳලා කොහොමද කරන්නේ? ගෙදර ඉඳලා කොහොමද ඇඟ අඩු කරගන්නේ ලස්සන වෙන්නේ කියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි දිගටම බලමු. අද මම වෙනස් විදිහේ මේ පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් ගෙනාවා. මට ඕනේ ඕගොල්ලන් පොඩි ටවල් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි නෙමෙයි, දිග ටවල් එකක් ගන්න. නැත්නම් ෂාල් එකක්, දිග ක්ලොත් එකක් මොනවා වුණත් කමන්නේ අරන් තියාගන්න. අද අපි කරන්නේ වෙනස් විදිහේ එක්සර්සයිස් එකක්. මේක චුට්ටක් ඒ කියන්නේ මට ජම්ප් කරලා එක්සර්සයිස් කරන්න බෑ, ස්පීඩ් එක්සර්සයිස් කරන්න බෑ කියන කට්ටියට මේ ස්ට්‍රෙචින් එක ගොඩාක් හොඳයි. තනියෙන් ස්ට්‍රෙච් කරන්න ගියාම සමහර වෙලාවට ඒක හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ටවල් එක්සர்சைஸ் එක சுட்டක් ඕගලන්ට ஈஸி ඇති. ட்ரை කරලා බලන්න. இன்று நாங்கள் வந்து Hadakara Liyasi அதாவது அழகான பெண்மணி என்ற நிகழ்ச்சியில வந்து நான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். பொதுவாக எல்லாருக்குமே காசோ நேரமோ இருக்காது ஜிம்முக்கோ வெளியிலையோ போயிட்டு உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு. எனவே வீட்டில் இருந்து எப்படி இலகுவாக செய்யலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். எனக்கு தேவை நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நீட்ட டவல் ஒன்று அல்லது நீட்ட ஷால் ஒன்று அல்லது நீட்ட ஒரு துணி ஒன்று எடுத்து கையில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இன்றைக்கி செஷன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க போகுது. දැන් අපි පළවෙනි සෙග්මන්ට් එකට යමු. මුදල් සෙග්මන්ට් ඉදෝ. ඉතින් මං කිව්වා වගේ මම ෂාල් එකක් ගත්තා. ටවල් එකක් තිබ්බනම් තවත් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ දිගට ඔයගොල්ලන් අතේ තියාගන්න. இந்த மாதிரி நீட்டமா ஒரு ஷால் இல்லாட்டி நானா உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் வந்து டவல் ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்க. டவல் வந்து பெஸ்ட். ஓகே, நீட்ட டவல் ஒன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இதில் දැන් මේක මේ වගේ ෆෝල්ඩ් කරගන්න. මේ වගේ ලොක් කරගන්න. උස්සගන්න. හරි. දැන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන් මේ වගේ මෙතනින් හොඳට අදින්න. ඕකේ? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් අදින්න. මට නම් ඉතින් පල්ලෙයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් මේම අදින්න. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ පැත්තේ ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ෂේප් එක ගොඩාක් ලස්සන වෙනවා. හොඳට අදින්න. මේ වගේ ලොක් කරගෙන ස්ට්‍රෙච් කරන්න. ඕකේ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now up, slowly up. Okay, now the other side. Lock කරන්න, lock பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இப்போ மெதுவா அப்படி இல்லைங்க, மெதுவா இல்லைங்க. දැන් අදින්න ඉමීට ඔයගොල්ලන් පුළුවන් තරම් අදින්න. right? okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. දැන් ඉමීට රිලීස් කරලා ඉමීට උඩට. ඕකේ? මේම කරාම දෙපැත්තේ අපේ ෂේප් එක. හරිද? උඩ ඉඳලා මේම පල්ලෙහා වෙනකන් අපේ ෂේප් එක හොඳට ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. එතකොට ඒ පැත්තේ තියෙන අර කළු පැල්ලම හරිද? ටයර්ස් ඒවා ඔක්කොම එක දිගට ඔයගලන් කරගෙන යන්නකො නැතුවම යයි. ස්කින් එක මාර විදියට පොලිෂ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක more regular වෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් ෆ්ලෝ එක හොඳට තියෙන නිසා අපේ ස්කින් එකේ කළු පැල්ලම, කළු ටැන් ඒවා ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் செய்யும் போது நல்லா இழுப்படும். உங்களுடைய அந்த சைடு இடுப்பு, இந்த ඉඩුප්ප ඉත පාරங்க මේ මල්ලනකොට ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක්වත් ඔයගොල්ලන්ගේ හම අවු වෙන්නේ නැහැ. තෙල් අවු වෙන්නේ නැහැ. එච්චරට ඔයගොල්ලන් ස්ට්‍රෙච් කරනවා. එතකොට ඒ පැත්ත ලස්සන වෙනවා. விளங்கிச்சா உங்களுக்கு? இழுபடும் போது அதில் இருக்கிற அந்த கருப்பு மார்க்ஸ் அல்லது கருப்பு தன்மை மற்றது டயர் அதெல்லாம் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் போயே போயிடும். හරිද? මේ වගේ දෙපැත්තෙම ඔයගොල්ලන් දෙසරයක් කරන්න කවුන්ටිංగ్ 10s වගේ තියාගන්න. දැන් තව එකක් කියලා දෙන්නම් බඩට. හරිද? මේ දෙපැත්තම லாக் කරගන්න. இப்படி ரெண்டு பக்கத்தையும் நல்லா லாக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க.
හොඳට උස්සන්න. ඔගලන්ගේ අත් දෙක මේ කනට மேම எலவெන්න ඕනේ. உங்களுடைய கை மேலே தூக்கும் போது உங்களுடைய காதுகளுக்கு இப்படி ஒட்ட வேணும். சரியா? then இமீட்ட කකුල උස්සන්න. හරිද? இப்போ மெதுவா குதிக்கால தூக்குங்க. විරුණි මේ පිටිපස්සේ මේ කකුලට මොනවද කියන්නේ? මේම ඉන්නවට යටි. இப்போ குதிக்கால மெதுவா தூக்குங்க. ඔයගලගේ යටි පතුල් ඉමීට උස්සගන්න. ඒකත් එක්ක බඩ හොඳට බඩේ ඔයගලන් concentrate 2 3 4 5 6 7 8 9 10. දැන් ඉමීට පල්ලයට යන්න. ඕකේ රිලැක්ස්. ඒක කරනකොටම මාර සැපයි. ඒක ලූස් වෙනකොට ඔයගලන්ට දාඩිය දාලා මේ පැත්ත බ්‍රෙස්ට් එක අත් දෙක හොඳට ஸ்ட்ரெச் වෙලා තියෙනවා. හරිද? நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. அடி வயிறு, உங்களுடைய breast, அதே மாதிரி உங்களுடைய கைப்பகுதி வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகி இருக்கும். டக்குன்னு வேர்க்கும். ඉතින් මේක එකයි. මේක බඩට ඔයගලන්ට ගොඩාක් යූස්ෆුල්. හරිද? මතක තියාගන්න. දැන් මේ අත්වලට අපි පොඩි ස්ට්‍රෙචින් එකක් කරමු. ලොක් කරගන්න. අත උස්සන්න. 5 minutes gone. මෙතනින් අදින්න. இந்த பக்கம் இழுங்க. right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. okay? loose. இமீடியட்டா இலங்க பாரு. இப்போ இந்த பக்கத்துல கையை கொண்டு வந்துட்டு லாக் பண்ணி நல்லா இழுங்க. அதிங்க லாக் කරලා හොඳට අදින්න. දැන් බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minutes gone. 10. okay? slowly loose. ඉතින් අපේ ඉනේ දෙපැත්තම හොඳට ස්ට්‍රෙච් වෙලා තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ එක්සර්සයිස් පටන් ගන්න ඉස්සර මේ ස්ට්‍රෙචින් එක කරන්න. තව ගොඩාක් තියෙනවා. අපේ ඉන උස්සලා තියන්න. හරිද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. මම පොඩ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ හිප් එකටයි අත්වලටයි මේක එක දිගට කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ලේසි. කකුල එකතු කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඉන කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ. එතකොට මෙතනට වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. මේ ஸ்ட்ரெச் කරනකොට பல்லையா இதில் ஒக்கமாக ஸ்ட்ரெச் வேணும். ஹரிதா இப்படி நீங்கள் செய்யும் போது தொட வரைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய உடம்பு ஸ்ட்ரெச் ஆகுறது இழுப்படுறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ ලොක් කරන්න මේක චුට්ටක් රිලීස් කරන්න මේ හොඳට ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. okay right මේ එක්සර්සයිස් එක මතක තියාගන්න. වයසක කට්ටිය වුණත් ඊට ඕගොල්ලන්ගේ බැලන්ස් එකට කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක එක්සර්සයිස් කරනකොට බය වෙන්න එපා. පටන් ගන්නකොට පොඩි ලෙඩ ඒ කියන්නේ ලෙඩ කියන්නේ අමාරුකම් තියෙනවා. ඒමම කියලා නවත්තන්න එපා. අමාරු නැතුව no pain no gain. ඒක ආලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්. இது ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன இடங்கள்ல வலி, ஐயோ இதெல்லாம் செய்யணுமா, என்னத்துக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்வானேன்னெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம். இல்லை, கஷ்டப்படுங்க, நல்ல பலன்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். விளங்கிச்சா? ஹரி
දැන් අපි ඊළඟ செக்மெண்ட் එකේ හම්බ වෙමු. இனி அடுத்த செக்மெண்ட்ல பிரேக்குக்கு அப்புறம் சந்திப்போம். Hadakara Liyasi පොඩි බ්‍රේක් එකකට පස්සේ අපි පටන් ගන්නවා. දැන් මේ සෙග්මන්ට් එකේ අපි කරන්නේ තව පොඩි එක්සර්සයිස් සෙෂන් එකක්. මේක ඇවිල්ලා මම කවුන්ටිංగ్ දීලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්නේ. අද මගේ ප්‍රොඩියුසර් හිර්මි ආලා තිබ්බා අක්කේ මේ අත් දෙක අඩු කරගන්න. නැත්නම් එතන එල්ලෙන මසල් එකක් තියෙනවානේ. ඒක කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියලා. ඒක ගෙදරිනුත් ඔයගොල්ලන් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සර නම් මන් දන්නේ මං දෙමලින් අපි මේම පොඩි සෙල්ලමක් කරනවා අපේ යාළුවොත් එක්ක. දැන් අපිට ඒක වෙලාවකුත් නැහැ. ඒක අමතකත් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒක කරනකොටත් අත් දෙක ලස්සනට තියෙනවා. දන්නවද? පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ බබාලා එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ දුවලා එක්ක කරලා බලන්න 100ක් 200ක් එක දිගට කරගෙන යන්නකෝ. එතකොට මේ අත් දෙක මාර විදියට අමාරුයි. හැබැයි ඒක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි එක්සර්සයිස් එකක්. ஹரிது இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து பிரேக்குக்கு அப்புறம் அடுத்த செஷனில் பார்க்க போகிறது ஒரு கவுண்டிங்கில் கைகளுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு இலகு எக்ஸசைஸ். நிறைய பேருக்கு கை தொங்கும்னு சொல்லுவாங்க, கை பெருசாக இருக்குது அப்படின்னுலாம் சொல்லுவாங்க. அப்படியான உங்களுக்கான ஒரு இலகு எக்ஸசைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். இந்த கையில் வந்து நாங்கள் கிளப் பண்ணி ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்வோம் பாருங்கள், அதெல்லாம் செம்ம எக்ஸசைஸ். அது விளையாட்டுக்கு செய்கிறது, ஆனால் அது நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி. இந்த செக்ஷனுக்கு போவோம், என்ன செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். දැන් යන් අපි කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මගෙන් ආනවා ගොඩක් කට්ටිය මේ අත් දෙකට කොහොමද එක්සර්සයිස් කරන්නේ. අපේ ෆැමිලි හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. අපිට ඇඟ දාන්න නැහැ, උනට අත් දෙක විතරක් දානවා. තව කට්ටිය කියනවා මම මාත් වෙලා අඩු වෙනකොට අත් දෙක අඩු වුණා. හැබැයි මෙතන මසල් හැංගින් එකක් තියෙනවා කියලා. இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கை வந்து எங்களோட பரம்பரையில் எல்லாருக்குமே கை பெருசு, கை எப்படி குறைக்கிறதுன்னு கேட்பீங்க. சில பேருக்கு நான் நல்ல உடம்பாக இருந்துட்டு இப்போ நல்லா குறைஞ்சிருக்கிறேன், இருந்தாலும் கை பகுதியில் வந்து சதைகள் வந்து தொங்குது, என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஆமாம், கைப்பகுதியில் சதை தொங்குனா உங்களுடைய பிரெஸ்ட்டை சுற்றியும் சதைகள் வர ஆரம்பிக்கும். ඔගොල්ලන්ට අත් ඒ මසල් එක හැං වෙනවා නම් ඒක චුට්ට වැඩි වෙලා මේ බ්‍රෙස්ට් එකේ දෙපැත්ත ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ එම චුට්ටක් ඇඟ දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඒක එනකොටම ටක් ගාලා ඔයගොල්ලන් ඇලර්ට් වෙන්න ඕනේ, எக்ஸசைஸ் பட்டன் ගන්න ඕනේ. எனவே இப்போ நாங்க வந்து இலகுவா செய்யக்கூடிய இந்த கை எக்ஸசைஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். හරිද? දැන් චුට්ටක් කකුල් දෙක ස්ප්‍රෙඩ් කරලා යාන්තම් පල්ලයට ගිහිල්ලා කාල රෙන්ඩයින් විරිච්චි லைட்டாக கால் ரெண்டையும் அடிச்சு நம்ம வெளியே மத்தக்க தியாகாண்ட உங்களாங்க பேக் එක පිටිපස්සට හොඳට புஷ் කරගන්න. තේරුණාද? உங்களுடைய பேக் பின்பகுதியை வந்து நல்லா பின்னால புஷ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்பதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா இருக்கும். சரியா? then අත මේම තියාගෙන okay ඔයගලංගාව 1 kilo dumbbells 2 kilo එපා 1 kilo or 500 grams dumbbells තිබ්බනම් එම නැත්තම් සීනි පැකට් දෙකක් 500 මොනාරි පැකට් දෙකක් තිබ්බනම් අතේ තියාගන්න. உங்களிடம் 1 கிலோ அல்லது 500 கிராம் டம்பல்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு மேலே வேணாம் யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லாட்டி 1 கிலோ சீனி, அரிசி மாவு, 500 கிராம் பருப்பு 2 அப்படி ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். ரைட்? මේම වාඩි වෙලා මේව අල්ලගෙන නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකන් අතේ කරන්න. පොඩි பஞ்ச் මේම දිගට යන්න ඕනේ නැහැ. இப்படி தூர நீங்கள் கையை முழுசா விரிக்க தேவையில்லை. லைட்டாக ஒரு பஞ்ச். ரைட்? பொடி ஃபோர்ஸ் එකත් එක්ක කාටාරි පංච් කරනවා කියලා හිතා ගන්නකෝ. யாருக்காவது நீங்க பஞ்ச் பண்ண போறீங்கன்னு நினைச்சு கொள்ளுங்களேன். அப்ப லைட்டா ஒரு பஞ்ச் இப்படி குத்திட்டு எடுக்கிறது මේ පංච් කරලා පිටිපස්සට ගන්න එක. හරිද? ඒකේ 100ක් කරන්න පුළුවන්. 150. ඔයගලන් පටන් ගන්න 50යි. ඊට පස්සේ 100, ඊට පස්සේ 150, 300 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. முதல்ல 50ல ஆரம்பிங்க, அப்புறம் 100, 150 நீங்க 300 வரைக்கும் போகலாம். சரியா? ரெடி கேர்ள்ஸ்? ஸ்டார்ட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 5 46 47 48 49 50. හරිද? මේක බිගිනින් යන්න තව යන්න 300 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඕකේ? පොඩි weight එකක් හොඳට මතක තියාගන්න. 2 kilos එම අතේ තියාගෙන jump කරන එක, ඒකේ dance කරන එක, ඒක use කරන එක හරිම වැරදි. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ bones dislocate වෙන්නත් පුළුවන්.
ඔගොල්ලන්ට වෙන වෙන ප්‍රශ්න එන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා 1 கிலோ 500 grams. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. 2 கிலோ வச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுறதோ குதிக்கிறதோ எல்லாம் செய்யாதீங்க. அது உங்களுடைய மசிலை டிஸ்லோகேட் பண்ணலாம். எனவே நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு 500 அல்லது 1 கிலோவே யூஸ் பண்ண பழகுங்க. சரியா? தென் இலங்கைக்கர். மேக் லேசி. ரெடி? ஸ்டார்ட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 உடட்ட. தென் பல்லையாட்ட. இப்போ கீழே முதல் மேலே, இப்போ கீழே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. தென் இஸ்ஸராட்ட. இப்போ முன்னுக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30. then பிடி பாசட்ட. இப்போ பின்னுக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30. මේක මං ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ බේසික්. මේක ඇවිල්ලා 50 counts. හැම පැත්තෙම 50 counts කරාම 200 counts එනවා. ඒ කියන්නේ උඩට 50යි, සයිඩ් 50යි, පිටිපස්සට 50යි, පල්ලෙහාට 50යි කියලා 200ක් කරන්න. ඊට පස්සේ gradually පොඩ පොඩ ඒක වැඩි කරගෙන යන්න. ඒක හොඳ එක්සර්සයිස් එකක් අපේ අත්වලට, බ්‍රෙස්ට් එකට, පිටිපස්සට. තේරුණාද? බැලන්සින් ගොඩාක් ඕනේ. හරිම අමාරුයි. හරිද? හරිම අමාරුයි. හැබැයි ப்ராக்டிஸ் කරන්න. இப்போ இது வந்து 30ல் நான் ஆரம்பிச்சு விட்டுருக்கேன். மேலே, கீழே, முன்னால, சைடில். சரியா? இப்போ இதை வந்து நீங்கள் 50 செஞ்சீங்கன்னா 200 கவுண்ட்ஸ் மொத்தம். 100 செஞ்சீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க 400 கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு உங்களை கிராஜுவலி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கூட செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. මේවා ඊසි එක්සර්සයිස් ගෙදර ඉඳලා කරන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස්. ඔයගලන්ට මොනාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් චුට්ට මං සිංහල දැන් එක්ස්පර්ට් වෙනවා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට මෙසේජ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මං ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නම්. ஹரிது ரைட். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கட்டாயமாக எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் டிவிஷனில் போடுங்க, அல்லது நீங்கள் எனக்கு கூட தெரியப்படுத்தலாம். நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கிறேன். இலங்கை எபிசோඩකේ හැඩකාර ලියසියකේ අපි හම්බ වෙමු. දැනට ආයුබෝවන්. அடுத்த லியசி ஹடக்கார லியசி ப்ரோக்ராமில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.